Paulo, bom dia, boa noite. Olê, Brasil! Tudo bem? Ja, tudo bem? Ja. Muito prazer. Muito prazer. E a seleção da Alemanha? Ja, En Duitsland in de WK? ja. Hã? Gaat het goed? Ja, dat gaat goed. Ja, A Alemanha está indo bem. ja. Ja, inderdaad. Paulo, Jo. bem-vindo aqui de novo. Nós estamos ansiosos para ouvir o que você tem para nos dizer. Welkom hier. We willen graag luisteren wat je ons te vertellen hebt. Ja. Ja, Oké. ben heel blij dat ik weer hier kan zijn. Ja, inderdaad. Ja. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Hm. En wat heb je voor ons vandaag? O que você tem para nós hoje? Ja. Vandaag wil ik beter de lijn voortborduren van de laatste keer over de tempel. En nu gaan we verder wat met de tempel aan de hand is, wat het water betreft. Het water uit de tempel. Eu quero dar continuidade à nossa última mensagem sobre o templo e hoje eu quero abordar um acontecimento da água que saía do templo. Ja. Een korte terugblik. We hebben gezien de ontwikkeling van de tempelbediening door de hele Bijbel. Na última aula nós falamos do desenvolvimento do ministério do templo por toda a Bíblia. Daar geef ik nu nog even een korte samenvatting van deze lijn. Eu vou fazer resumo curto sobre o que eu falei na aula passada. Het was Gods verlangen. Hij wil in mensen wonen. É o desejo de Deus, ele quer habitar nas pessoas. En de mens wordt in woning, een huis van God. O homem se torna a morada, uma casa para Deus. We hebben gezien, dat was een mobiele verblijfplaats op de berg Sinaï, de tabernakel. Nós vimos que no Monte Sinai, Deus instituiu a sua morada, o tabernáculo. Oké. En dan hebben we de vaste verblijfplaats, de vaste tempelbouw, Salomo en Herodes de Grote. E depois esse templo ficou fixo, um edifício permanente por Salomão e Herodes o Grande. En dan hebben we de levende residentie, Jezus als tempel en daarna de mens, daarna de gemeente. E depois nós vimos a residência viva, Jesus como templo, depois o homem como a igreja. En dan hebben we aan het eind van Openbaring de eeuwige verblijfplaats. In Openbaring 22 is er geen tempel meer, maar God is alles in allen. E no final nós tratamos que existia um lugar eterno, uma morada eterna em Apocalipse 22, onde não existe mais templo, mas Deus é tudo em todos. En bij alle beschouwingen over de tempel moeten we altijd onderscheid maken tussen het oermodel in de geestelijke wereld en het afbeelding in de natuurlijke wereld. E todas as considerações sobre o templo, nós devemos sempre distinguir entre o arquetipo no mundo espiritual e a imagem no mundo natural. Ja. Werkelijkheid en schaduw. Sempre é realidade e sombra. En vandaag willen we zien een soortgelijk verloop met de tempelstroom. E hoje, avançando agora, eu quero mostrar que nós vamos ter um curso semelhante com o fluxo, a água que fluía do templo. En dan wordt de tempel een bron met water. Então, o templo se torna uma fonte com água. En dan wordt het water een tastbare zegen voor mensen. E aí a água se torna uma bênção tastável para os homens. En ik wil graag beginnen met een profetie van Ezekiel 47, 1 en tot en met 12. E eu quero falar dessa profecia que está em Ezequiel 47, de 1 a 12.
Ik lees nu 1, 2 zinnen en de rest gaan we verder door in de Portugese taal. Eu vou ler os 2 primeiros versos e depois ele vai ler o todo em português. En hij bracht mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er vloeide water uit onder de tempel van het huis naar het oosten. Want de voorzijde van het huis was naar het oosten gericht. En het water vloeide beneden langs de rechterzijde van het huis ten zijde van het altaar. Zover in Duits en Nederlands. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda a criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores desde Engendi até Englaim, haverá lugar para se estenderem redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oké. Samenvattend. Resumindo, então, De profeet ziet water. o profeta, ele vê água. Het stroomt onder de drempel van de tempel vandaan. Ela flui por baixo do limiar do templo. En het komt van de oostkant van de tempel. E ele vem do lado leste do templo. En de stroom wordt steeds dieper. E o riacho está ficando cada vez mais profundo. Dat is op zich een heel vreemd gebeuren. Isso aqui, a princípio, é um acontecimento bem estranho. En waar het water komt, ontstaat leven. Onde a água vem, aparece, a vida surge. Zelfs de Dode Zee wordt gezond en vol vissen. Até o mar morto se torna saudável e cheio de peixes. Het water stroomt dus uit de tempel. Então a água sai do templo. En Ezekiel noemt in de voorgaande hoofdstukken het altaar en het heiligdom. Ezequiel menciona nos capítulos anteriores o altar e o santuário.
zodat het water uiteindelijk voortkomt uit de aanwezigheid van God. de modo que a água acaba vindo da presença de Deus. Zo, en dan gaan we verder naar Openbaringen 22. Então, nós vamos ler aqui agora Apocalipse 22. En de Openbaring neemt dit beeld over en voltooid het. E Apocalipse assume essa imagem, só que completa. In hoofdstuk 22, vers 1 en 2. En Capítulo hij 22, toonde... Oké. capítulo 22, 1 e 2. Ja. En hij toonde mij een rivier van het water des levens, helder als kristal, die uitging van de troon van God en van het lam. In het midden van de straat en van de rivier aan weerszijden stond de boom des levens, die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft, en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ja. En daarvoor kunnen we lezen in Openbaring 21, vers 22. E a gente ainda consegue ler no capítulo 21, versículo 22. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het lam. Que diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Dus de tempel is God zelf en het lam. Então vemos que o templo é o próprio Deus e o Cordeiro. Hier komt het water niet meer uit een tempel, Aqui a água não sai mais de templo, maar rechtstreeks van de troon van God en het lam. mas diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Dus God is de oorsprong. Então Deus é a origem. En dan gaan we nog een keer terug naar het begin van de Bijbel. Então nós vamos agora voltar ao início da Bíblia. Vamos voltar ao início para Gênesis 2, versículo 10. En er stroomt een rivier uit Eden om de tuin te bevloeien, en van daaruit splitst hij zich en wordt tot 4 armen. E saía rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo em 4 braços. Ja. Hier begint eigenlijk alles. Aqui é a origem de tudo. Er is een bron in Eden die de tuin van water voorziet. Há uma nascente no Éden que abastece o jardim com água. Eden is het grotere gebied en de tuin is een bezuimd gebied daarbinnen. Éden é espaço maior e o jardim é uma área protegida dentro desse espaço. Ja. Wij zien dat God heeft de mens gemaakt en daarna de tuin. Dan heeft God de mens geplaatst in de tuin in Genesis 2 vers 8. Se você ler direitinho, Deus criou o homem no jardim. Ja. Você vê em 2:8. Hebreeuwse motieven spreken over Eden als een oerheiligdom of oertempel. Os motivos hebraicos falam do Éden como santuário ou templo primitivo. Ja. Waaruit de latere tempeltheologie zich ontwikkelde. A partir do qual a teologia dos templos se desenvolveu posteriormente. We hebben gezien, het water komt vanuit Eden in de tuin. Nós vimos que a água sai do Éden para o jardim. En vanuit de tuin gaan 4 stromen weg naar de wereld.
E desse jardim tem 4 braços que saem para o mundo. Opnieuw zien we dezelfde beweging, de bron, de tuin en de wereld. Nós vemos de novo esse movimento, é a fonte, o jardim e o mundo. Ja, dat vind ik zo, dat boeit mij. E isso me interessa, isso Ja. me interessa. En ik kom nu naar de mens als tempel waarin de bron opwelt. E agora nós chegamos ao pensamento de que o homem como um templo onde a nascente brota. Jezus wordt een bron, want hij is de ware tempel. Jesus se torna uma fonte porque ele é o verdadeiro templo. Dat hebben we al gezien in Johannes 2. Jezus spreekt over zijn lichaam. Já vimos isso em João 2, porque Jesus fala do seu corpo. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Eu destruirei este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ja. En Johannes legt uitdrukkelijk uit dat Jezus het over zich zijn lichaam gaat. E João, no seu evangelho, explica explicitamente que Jesus estava falando sobre o seu corpo. Jezus is dus de ware tempel van God, de plaats van zijn aanwezigheid onder mensen. Jesus é o verdadeiro templo de Deus, o lugar e a sua presença entre os homens. Daarom toont Ezekiel 47 een profetische lijn. Por isso que Ezequiel 47 mostra uma linha profética. Het is het water stroomt uit de tempel. A água sai do templo. Jezus is de ware tempel. Jesus é o verdadeiro templo. Daarom stroomt het water des levens uiteindelijk uit Christus zelf. Portanto, a água da vida, em última instância, flui do próprio Cristo. En zo worden mensen gezegend in deze wereld. E assim as pessoas são abençoadas neste mundo. En Jezus gaat nog een stapje verder. Hij nodigt mensen uit zelf een bron te worden. Mas Jesus, ele dá passo além e ele convida as pessoas para se tornarem uma fonte. Nou, dat kennen we misschien in Johannes 7, vers 37 tot en met 39. E isso nós podemos ler em João 7, 37 a 39. Ja. Maar op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op, riep hij en zei: Als iemand dorst heeft, laat hij dan bij mij komen en drinken. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dit is op zich een heel duidelijke oproep dat mensen moeten naar Jezus komen en dat drinken wat hij aanbiedt. Isso aqui é convite explícito para que as pessoas pudessem chegar a Jesus e tomar aquilo que ele tinha para oferecer. Hebben wij dorst? Waar gaan wij daarheen? Se nós temos sede, para onde nós vamos? Kom naar Jezus. Venha para Jesus. En drink wat hij geeft. E beba o que ele tem para te dar. Dat is het eerste gedeelte. En nu komt het tweede. E aí vamos continuar o texto. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien. En dit zei hij echter over de geest, die diegenen zouden ontvangen die in hem geloofden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verherrlijkt was. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. In hem geloven. Então nós temos que crer nele. En dan wordt het woord lichaam, vanwege de stromen die uit het lichaam vloeien, moet je iets zeggen. Eu quero falar uma coisa ainda sobre o corpo. Het Griekse woord voor Seu interior. voor het lichaam is koilia. A palavra grega para interior é koilia. Het is niet de uterus. Não é o útero.
En koilia is de buik, het lichaam, het binnenste, de moederschoot of schoot. Na realidade, isso significa abdômen, corpo, interior, útero materno. En daarom wordt bedoeld de moederschoot, plaats waaruit het leven voortkomt. E se nós usarmos esse útero da mãe, é o lugar de onde a vida se origina. En het binnenste van de mens, dat is de verborgen diepte. E quando a gente fala interior do homem, nós estamos falando da profundidade oculta. En van deze diepte zal een stroom uitvloeien. E desse interior vai vir uma fonte, Stromen fontes van levend water. de água viva. Dus leven komt tevoren. Aqui é rios de água viva, né? Então a vida surge. En het bewerkt leven. E então nós entendemos que gera vida. Heel duidelijke woorden van Jezus. Eerst komen we met dorst en drinken. Essas são palavras muito claras do Senhor Jesus, porque primeiro nós viemos com sede e bebemos. En daarna, als wij hem, de geest, hebben ontvangen, E depois, quando nós recebemos o Espírito, dan zien we het gevolg. De geest zal uit ons innerlijk stromen. então nós vemos o resultado quando o Espírito fluir do nosso interior. Wat? Stromen. Quais os rios? Water, dat verbonden is met het leven en leven teweeg brengt, maakt levend. A água que está conectada à vida e traz a vida e cria a vida. Nou, dat hebben we wel gezien in Ezekiel en in Openbaringen. Então nós já vimos isso em Ezequiel e também em Apocalipse. Conclusie, de mens wordt in een heilige tempel, een heilige plaats waaruit leven voortkomt. A conclusão, então, é o homem se torna um templo sagrado, um lugar sagrado onde a vida se origina. Mensen, ik heb een voorbeeld, een schoolvoorbeeld van de vrouw in Samaria. Eu tenho um exemplo clássico da mulher de Samaritana, Ja. In Johannes 4, vers 14. em João 4, versículo 14. Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ja. Hier zegt Jezus niet alleen dat de mens water ontvangt, Aqui Jesus não está apenas dizendo que o homem recebe a água, maar dat het water in hem een bron wordt. mas que a água nele se torna uma fonte. Ja. Je moet je eens de nood van deze vrouw voorstellen. Nós temos que entender a necessidade real dessa mulher. Mannen, schaamte, schuld, geweten. Homens, vergonha, culpa, consciência, questões religiosas. Een heleboel religieuze kwesties over Samaria en Juda en de berg van de aanbidding. As questões religiosas sobre Samaria, Judá e o lugar da adoração. En dan natuurlijk de hele conflict tussen Juda en Samaria. E o conflito que tinha entre judeus e samaritanos. En dit was sowieso op zich een hele bijzondere gebeurd dat Jezus een vrouw in Samaria ontmoet. Isso aqui foi um acontecimento muito marcante que Jesus foi encontrar naquele lugar uma mulher samaritana. Maar we zien hier wel dat Jezus gaat verder naar Samaria. Jesus ele vai até Samaria. En in Handelingen heeft hij de opdracht gegeven verder te gaan naar Samaria en tot het einde van deze wereld. E quando Jesus dá lá a ordem do batismo,
no Espírito Santo para ser testemunha, ele também cita Samaria até os confins do mundo. Het water die verzorgt de tuin. En vanuit de tuin gaat het water door naar de wereld. Lembra que a água era no jardim e do jardim ia para todo mundo. Zie je deze lijn? Veja essa linha. Also, we hebben hier een praktische volgorde. Een geniale praktische volgorde bij deze vrouw. Então eu quero dar uma sequência baseada no que aconteceu com essa mulher. De vrouw komt met haar waterkruik naar de bron. A mulher vai até o poço com a sua jarra de água. Zij zoekt natuurlijk water. Ela está procurando água natural. Zij ontmoet Jezus. Ela conhece Jesus. En ze laat haar kruik achter in Johannes 4:28. E se você olhar em João 4:28, ela deixa o seu jarro para trás. En zij rent de stad in en brengt anderen naar Jezus, de Messias. E ela correu para a cidade e trouxe outras pessoas ao Senhor Jesus. Zie je, zelf wordt ze een overbrenger van het levende water. Veja que ali ela se tornou uma transmissora da água viva. Ja. De bron bevindt zich dus in de gelovige. A fonte, ela se encontra no crente, Maar komt niet van de gelovige. mas ela não é pertencente ou vinda dele, do crente. Dat is heel belangrijk, ja. Isso é muito importante para você entender. Hier zijn we de hele lijn weer. De lijn van de tempel naar Christus, naar de gemeente. A linha do templo é Cristo para a sua igreja. Men kan bijbelse ontwikkelingen als volgt weergeven. E nós podemos fazer um desenvolvimento bíblico e descrevê-lo da seguinte forma. Eden, God is toen al de bron en voorziet de tuin in Eden. No Éden, o Deus do Éden já é a fonte e fornece o jardim no Éden. Het tempel in het visioen van Ezekiel, het water des levens stroomt eruit. O templo, na visão de Ezequiel, a água da vida flui. Jezus is de ware tempel, de geest stroomt uit hem. Jesus é o verdadeiro templo, o Espírito flui dele. En de gemeente is het lichaam van Christus, de tempel, stromen van levend water vloeien. A igreja é o corpo de Cristo, o templo flui de água viva. En dan zien wij de vervulling, de stroom vloeit rechtstreeks uit de troon van God en het lam in Openbaring 22. E em Apocalipse 22, nós vemos a concretização, que é o rio flui diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Dat past natuurlijk heel goed bij de tempellijn die we al hadden. É isso que está combinando com a linha do templo que nós já estudamos. God is de bron, Deus é a fonte, de tempel is de plaats waaruit het water stroomt. o templo é o local de onde a água flui, Jezus is de ware tempel. Jesus é o verdadeiro templo En de gelovige wordt de tempel van de Heilige Geest. e o crente se torna o templo do Espírito Santo. Daarom wordt in hem een bron van levend water werkzaam. E por isso que uma fonte de água viva se torna ativo dentro dele. Ja, en dat is de praktische uitwerking van de tempel. E essa é a linha prática do templo. We zien een paar praktische werkingen nog even hier. Mas eu quero mostrar mais alguma prática viva. Praktisch, zoek de leiding van de geest en niet alleen in je menselijke ideeën. Busque a orientação do Espírito e não apenas as ideias de homens. Geloof dat de kracht van de geest werkt. Acredita que o poder do Espírito é quem age In jou. em você. Ja. Je hoeft haar niet aan te drijven. Você não precisa forçá-la. Zij drijft jou aan. Ela força você. Ja.
Der Heilige Geest kann wel troosten. O Espírito Santo pode nos confortar. Waar ga ik heen in mijn nood? Para onde nós devemos ir quando nós temos a nossa necessidade? Ja. Verder kan de Heilige Geest de ogen openen. O Espírito Santo abre os olhos. Heer, maak mij ziend Senhor, faz-me ver, enxergar. voor die dingen die jij ziet. Da mesma forma como as coisas como o Senhor as enxerga. En verder kunnen we lezen dat de Heilige Geest stort de liefde van God uit in ons hart. Nós também sabemos que a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Wat een stroom van God direct. Que fonte maravilhosa de Deus. Dan vragen wij ons af, wat stroomt er naar de andere mensen? E a pergunta é, o que então flui para as outras pessoas? In onze familie, in de buren, in deze wereld. Na nossa família, nossos vizinhos, no mundo inteiro. Ervaren zij het leven. Eles estão experimentando a vida. Of alleen vrome, goed bedoelde alleenbijbelwoorden. Será que nós somente usamos palavras piedosas, bem intencionados que estão na Bíblia? Misschien zijn deze niet levendverwekkend, maar doodverwekkend. Talvez esses não geram vida, mas geram até a morte. En breng naar buiten wat in jou tot leven is gekomen. Então traga à tona o que a vida que foi gerada em você. Ja. Bijvoorbeeld de vreugde en de vrede en de gerechtigheid in de Heilige Geest die in mij heb opgemerkt. Por exemplo, a alegria, a paz e a justiça no Espírito Santo, como eu já mencionei aqui anteriormente. En dan kan ik daarover spreken hoe dat in mijn eigen leven werkt en leeft. E aí eu consigo explicar como isso funcionou dentro da minha própria vida. En hoe ervaar ik deze dingen? E como eu experimentei essas coisas. En dan gaat het leven door naar andere mensen toe. E aí a vida se espalha a outras pessoas. En de Heilige Geest bewerkt dat. E o Espírito Santo, ele mesmo vai agir em cima disso. Dat zijn stromen van levend water. Isso são os rios de água viva. Niet een klein beekje of zo bedruppeld. E não é uma gota, uma biquinha, não. É um rio. En op een stroom kan je heel veel erop zetten. E quando nós falamos de rio, é porque jorra muito, muito, muito. Ja, denk aan de grote stroom Amazonas in Brazilië. Pense no rio Amazonas do Brasil. Of hier de stroom Rijn in Duitsland. Ou aqui Nederland. Ja. aqui na Alemanha e na Holanda tem também os rios. Dat zijn toch echt stromen, of niet? Isso são rios enormes. Maar bij al deze stromen, heb je gezien, komt het water steeds meer bij door andere invloeden van andere stromen die daar binnenvloeien. Mas esses rios são sempre alimentados por riachos pequenos que estão sempre alimentando esses rios. Ja. En bij de stroom van Ezekiel, dan zien we, het komt alleen vanuit één bron, niet nog andere bronnen erbij, neven rivieren. E quando nós falamos dessa água de Ezequiel, nós sabemos que só tem uma fonte que alimenta este rio. Ja. Blijf bij de ene bron. Fique com a única fonte. En drink niet van alle mogelijke andere wateren. E não vá beber de outras águas. Dan zijn we bij de hoer in Openbaringen. Então você está na prostituta de Apocalipse. Ja, die ziet aan vele wateren. Ele sempre está bebendo de muitas águas. En als we geloof hebben in de Heilige Geest die in ons een bron wordt. Se nós cremos que no Espírito Santo nós nos tornamos uma fonte. En dan wordt het stroom steeds meer en dieper zonder andere nevenrivieren. Quando nós somos essa fonte, nós sabemos que essa fonte ela é única e ela não é alimentada por outras fontes.
En dat is het wonder van het stroom van het leven. Die begint minimaal en wordt steeds groter en dieper in zichzelf. E isso significa que é um milagre, porque este rio ele se aprofunda e ele se torna grande por si só. Dus wij kunnen dus ook in onszelf dezelfde ervaring meemaken. Então nós temos que experimentar ou ter a mesma experiência. Wij komen steeds dieper in deze stroom terecht. Nós também temos que nos aprofundar nesse rio, nessa fonte. En de stroom die vanuit ons vloeit, wordt steeds dieper en groter. Se nós nos aprofundarmos, o que sai de nós é profundo e grande. Dat is de eigenlijke bedoeling om een tempel te zijn. Esse que é o objetivo de você ser um templo. Dat God kan mensen zegenen door de tuin naar buiten. Que Deus possa abençoar pessoas do jardim para fora. Door de tempel die wij zijn. Pelo templo que nós nos tornamos. En de wereld wordt gezegend. E o mundo é abençoado. We moeten zeggen amen. Nós dissemos amém. Paulo, Okay. muito obrigado. Paulo, weer hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Gostei muito da linha do pensamento. Ik vond het heel goed de neergezette lijn van deze gedachte. Ja, inderdaad. Ja. Ik moet nog aan een vers denken in Psalmen waar staat: er is een rivier die komt van de troon van God. Tem um salmo que fala que existe um rio que desce uit de stad van God. Er is een psalm. Ah ja. Huh? Ja, dat heb ik niet. Oké. Zal ik Ja. even kijken? Even wachten hoor. Ja. Even wachten hoor, kijk hoor. Salmo 46:4. O Salmo 46:4. Oké. 46, 4. Oké. Ja, ik heb het. Inderdaad. De stad. Mooi. Ja. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ja. Santuários morados do Altíssimo, Deus está no meio dela. En daar de heilige woningen zijn van de Hoogste. Hele goede samenvatting, ja. Esse é muito bem resumido. Mooi. Paulo, hartelijk dank voor je gedachten. Muito obrigado pelo seu pensamento. Nós somos muito abençoados e felizes com você. We zijn erg gezegend en ook erg blij met jou. Ja, prima. En de volgende keer gaan we verder met de boom van het leven. Eu quero continuar falando com vocês sobre a árvore da vida. Oké. Muito obrigado, Paulo. Mooi. Ja, graag gedaan. Deus abençoe. God zegen jou. Muito prazer.